Hi guys, I'm here at SM right now, SM Lanang. And I'm so happy kinakakita ko og sikwati. So, tag 80 pesos ang cup. And dili lang kay sikwati ang ilang ginabaligya diri, but they also have some chocolate bars, pure tablea, and nutty bars. And naapoy hazelnut tablea, wow. Some cocoa nibs, cacao nibs. Amazing. Let's support local para sa mga adik og sikwati dira. So guys, visit na ninyo sila diri sa SM. And naay pangalang sikwati. Naa ba mo yung Gcash? Ah, okay. Wow, amazing. Hello guys. So nagpalitag sikwati 80 per cup. Sakto kayo siya kay bugnaw kayo diri, and na ko'y ginahulat dugay kayo sila. So nakasando pa jud ko. So nindot kayo mag sikwati if bugnaw. If makahapit mo og SM Lanang Premier na ara sila sa ground floor, itry na ninyo ang ilang sikwati. Thank you for watching. Bye!